निश्चित भाव में आउ जनकर परिचय नदेले आम पिलामानंक भितर एक अभूला गारटे हे रही कारण आम पिले जहाँ प्रतिदिन शुणुचंती प्रति सप्ताह क्लास चली एवं बुधवार जहाँकर उपस्थिति आज अल्प समय पर आम समस्ते उपलब्धि करवा निश्चित भाव जहाँ उपस्थिति अन्वेषण उत्सुकता मध्य उदिची अबाची प्राची प्रतीची कोण अनुकोण तथा कुरुक्षेत्र रे सैनी सज्जारे आउ महाभारतर समर शंखरे मुक्तिर संधान पाए पाठक सेभली जड़े व्यक्तित्व ओडिशार जड़े मूर्धन्य भाषाविद पूज्य नमस्य गुरुना गुरु प्रोफेसर नटवर शतपथी महोदय को अनुपस्थिति प्रणाम जनाऊँ आज आसर को एवं आज आसर को स्वागत करुच्ची सुदूर न्यू दिल्ली आम सहित अच्छा बिरंची नारायण सार जे कि प्रगति परिवार नाम रे एक अनुष्ठान करी पिला माननकु शिक्षा देउचंती ओडिया भाषा साहित्य रे एवं स्वागत करुच्ची बालेश्वर अच्छा कवि तथा सुवर्णश्री प्रकाशनी प्रकाशक मोर ज्येष्ठ भ्रातासम पूज्य कालीपद पंडा महोदय एवं उपस्थित समस्त गुरुजन माननकु अध्यापक अध्यापिका माननकु मु प्रणाम जनाऊँ एवं स्वागत करुच्ची आज धन्यवाद नुहे कृतज्ञता पर्व अच्छी गरसंग आम बालेश्वर जिलार गरसंग महाविद्यालय डिग्री महाविद्यालय ओडिया विभाग अध्यापिका डॉक्टर प्रगति जेना महोदया प्रगति जेना को स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँ एबे आज टॉपिक को आम जीवा आज टॉपिक ओडिया आमर आधुनिक ओडिया साहित्य रे कविता रे आधुनिक ओडिया कविता रे चेतना प्रवाह ए चेतना प्रवाह को प्रथमे दुई भाग रे आमे विभक्त करिछु गोटे आमे स्वाधीनता पर्यंत एवं स्वाधीनता परवर्ती साहित्य रे वर्तमान पर्यंत ए दुईटी भाग को प्रथमे स्वाधीनता परवर्ती कथा रखिबे तापरे मैडम स्वाधीनता पूर्ववर्ती कथा रखिबे एबे स्वाधीनता परवर्ती कथा रखिबा पई मो अनुरोध रखुची जोड़हस्त रे विनम्रता पूर्वक पूज्य दिलीप कुमार स्वाई सार को से सार निश्चित तांकर कथा को आम समस्त सम्मुख रे उपस्थापन करिवे सार कथा रखंतु प्रणाम धन्यवाद प्रदीप बाबू मोर शब्द आपण मानक स्पष्ट होछि तो आज्ञा सदा चंचल एवं युवकोण रे हमको बांधी आसी कवितार अपराह्न ना कविता केबे बुढ़ा हुए ना ये प्रकार कथा मु कहबार उद्देश्य होछि जदि आपण ओडिया कविता को लक्ष्मीकांत सर टिके वीडियो ऑफ कर देले मु मते टिके आउटी सहज होंता कारण वीडियोटा रोल करछि तो मते टिके कष्ट होछि ये प्रकार चेतना को घर रखा आमको ओडिया कवितार केतोटी गुरुत्वपूर्ण दिग संपर्क आलोचना 1947 मसीहा पर बहुत समय विद्यार्थी माने अछंतु स्वाधीनता परवर्ती आमे गोटे स्वतंत्र भाव विचार करिया को मनस्थ कर सारी बहुत आगुरी मनस्थ कर सारी स्वाधीनता आसला परे जो राजनीतिक स्वाधीनता आम पाइलु आम शासन व्यवस्था द्रुत परिवर्तन है स्वदेशी शासन आसला गणतंत्र आसला पंचवार्षिक योजना आसला साधारण निर्वाचन आसला देश निर्माण जन भागीदारी आसला गरीब कल्याण योजना गुड़िक आसला कृषि की गुरुत्व दियाला पुणी शिल्प को गुरुत्व दियाला द्वितीय पंचवार्षिक योजना जो सब घटनाक्रम आसला आमर बौद्धिक मंडली भाविले साहित्य स्वाधीनता आसला पराधीन कालखंड जो साहित्य सब लेखा होता ये सब स्वाधीन है ये बड़े बड़े स्पर्शकातर घटना विद्यार्थी माने पूरा डाल मूल चूल को बुझार आवश्यकता अच्छी राजनैतिक स्वाधीनता साहित्य स्वाधीनता नुहे ओडिया साहित्य स्वाधीनता दिवस पताका उठला ये अलग कथा स्वाधीनता पूर्व जो आवश्यकता गुड़िक था साहित्य गोटे प्रगतिशील चेतना थिला ओडिशा तो फणी खादान ओडिशा तो शिल्प नथिला मालिक मलिया नथिले मार्क्स नथिले गड़जात अंचल समस्या गुड़ा को नहीं कविता लिखा मूल्यार जाति जागी सर्वहरा
ମଣିଷର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆସିବ, ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ଭାରତୀୟତା ଆସୁଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଥିଲେ ନାୟକ ହେଇକିରି, ସ୍ୱରାଜ ଚେତନା ଆସୁଥିଲା କବିତାରେ। ଉତ୍କଳୀୟତା ତ 1903 ରୁ 33 ବର୍ଷ ପରେ 36ରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପରେ ଉତ୍କଳୀୟତାର ସମ୍ଭାବନା କମି ଯାଇକରି ଜାତୀୟ ଚେତନାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅସହଯୋଗ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟରେ ହିଁ ଓଡିଆ କବିତାରେ ବେଶୀ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ଜାତୀୟ ଚେତନା। ଏବଂ ଆପଣ 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 ଶବ୍ଦ ଚେତନା କହିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚେତନା କହିପାରନ୍ତି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସ ବହିକି ଧରିକିରି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଦିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଚେତନା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଓଡିଆମୀ, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି 33 ବର୍ଷ ପରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସହିତ ତା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଲା। ତାର ଠାଏ ଠାଏ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ପୋଲିସ ଦେଇକି ସେ ଚାଲିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରେ 1930 ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1928 ପରେ ଯୋଉଟା ଜାତୀୟ ଚେତନା, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱରାଜ ଚେତନା ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଚାଲିଲା। 47 ବେଳକୁ ଦିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଇଛି କବିତାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧୁନଟା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ଆସିଲା ନା, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦେଶ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସରକାର ଆଇଲା। ଆମ ସରକାର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନୁହଁ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲୁ। ଦେଶ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଦେଶୀୟ ସରକାର ଆସିଲେ। ଓଡିଶା କଥା ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ସରକାର ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାବନା ଆଉ ଜାତୀୟ ଭାବନା, ଏ ଦିଟା ଭାବନା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା କବିତାରେ। ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଖୋଲିଗଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ପେସ୍। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବନାକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାର ସମୟ ସରିଗଲା। ଜାତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକତା, ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ସାବରମତୀ କି ନେଇ ଏଇ ସବୁ କବିତା ଫର୍ମାଟ ସରିଗଲା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ଆସିଲେ, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପରେ କବିତା ଲେଖିବା, ଠିକ 5-6 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଖିଥିଲୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୋଟେ ଧଳା ବାନ୍ଧୁ କବିତା ଆସିବ, ରବି ସିଂ ଆସିଯିବ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ଆସିଯିବ, କବିତା ପୁଣି ବଦଳିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ ଲେଖିଲୁ କବିତା କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବୁ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ବାନ୍ଧୁ ତାକୁ ନେଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 47 ମସିହା ପରେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହଉ, ଲେଖକ ମାନେ ଭାବିଲେ, ଯୋଉ ନୂଆ ଲେଖକ ମାନେ ଆସିଲେ, ଦେଶ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଗଲା, ଓଡିଶା ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, ଆମର ଆଉ କଣ ରହିଲା ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ସାମୟିକ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଲେଖକର ରହିଲାନି, ବିଶେଷ କରି କବିର ରହିଲା। ଏମାନେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସବୁ ଥିଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କଣ କଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଓଡିଆ କବିତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନିଜିମ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ 45 ମସିହା ପରେ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା ବା ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା, ସେ ନଗଦ ଚେତନା ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଭୂମି ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। এটা মনে রাখা উচিত। আমি ଯୋଉ ଆଧୁନିକତା କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଧୁନିକତା ବୋଲି କହୁଛେ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ରେନେସାକୁ ଆଣିକିରି 1850ର ନବଜାଗରଣରେ ମାପୁଛେ, ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓଡିଆ ଜାତିର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଆଧୁନିକତା ଅଛି। ଓଡିଆ ଜାତିର ଆଧୁନିକତା ଅଛି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଙ୍କାଳ ଭିତରୁ। ଓଡିଆ ଜାତିର ଆଧୁନିକତା ହେଇଛି ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରୁ। ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷାକୁ ନେଇ ଓଡିଆ ଆଧୁନିକତାରେ ଆସିଛି। ରାଧାନାଥ ବୋଇତରେ ଲୁହା ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଖଞ୍ଜଣି ବାଡରେ ଯେ ଓଡିଆ ଜାତିର ଆଧୁନିକତା ଆସିଛି, କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ବିଦେଶୀ ଆଉ ଦେଶୀ, ଏଇ ଓଡିଶାର ଆଧୁନିକ ଚାଲିଛି, ଏଫ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ଧାରା ଚାଲିଛି। ଏବଂ 1947 ମସିହା ପରେ କବି ମାନେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ସମୟର ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନିଜିମ ଧାରାଟାକୁ ଓଡିଆ କବିତାକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ନା, ଓଡିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। ଓଡିଶା ତ ଆଧୁନିକତାରେ ଚାମଚରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। ଓଳେଇ ଗାଳେଇ ତାଟିଆରେ ମୁଢି ଚୁଡା ଗୁଡ ପଞ୍ଚମୃତ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପୋଛିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସରେ ହାତ ଧୋଇବା ପରମ୍ପରା ଆସିନି। ଆଧୁନିକତା ଓଡିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସହରରେ 48 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ। କଟକ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ସହର ଥିଲା। ଆଧୁନିକତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଓଡିଶାରେ ଆସିନି ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ।
जो आधुनिकता टीएस इलियट वेस्टलैंड रे 1922 मसीह आनी 1914-18 प्रथम विश्व युद्ध रे जो स्थितिवादी चेतना अति सुंदर भाव विश्व साहित्य प्रभावित करता यही कालखंड रे सही चेतनार एक नूतन विन्यास 1947 मसीहा पर साहित्य देखा मिलला चमत्कार कथा आपण 1962 नरकिन्नर देखु शांतनु आचार्य 1962 कवि सचिन राउतराय कविता 1962 देखु रमाकांत रथ कविता केते दिन 1962 मसीह प्रकाश पाई ये सबू तीनोटी मेगा राइटिंग्स के आम नबा ये सबू जाक हूँ स्थितिवादी चेतनार प्रारूप जो स्थितिवादी चेतना को इलियट 1922 व्यवहार कर कवि कहला मु तो स्वाधीनता संग्राम इश्यू मो पाखे ना मो घर तो ओडिशा निर्माण इश्यू ना मु करी कम मुझे विदेशी जीवन धारा चिंतन धारा को नहीं कवितार भक्ति करी कविता आसला यही स्थितिवादी चेतना स्वाधीनतार मोहभंग ये कथा को से गोदावरी महापात्र लिखुं राधामोहन नायक कविता लिखुं 47 मानसिंह भी कविता लिखुं कुंजबीर दास कविता लिखुं अनंत पट्टनायक कविता लिखुं ये आधुनिकतार प्राक स्वाधीनतार आधुनिकता प्रभाव चली किंतु आधुनिकता को नुआ रूप थोड़ा 1947 मसीह कवि सच्चिदानंद राउतराय पांडुलिपि माध्यम गोटे नुआ प्रयास कर प्रयास रे देखिले जीवन नेगेटिविटी नयांतकता जीवन मानसिक जंजाल खाद्य वस्त्र बासगृह नु जीवन मानसिक विडंबना मानसिक दुख कहे मु सबुठ सुखर रही मु सबुठ विलास मु खुशी मोठू द्वितीय लोक खुशी जदि किए बाहर मु दुखित हो मोर दरकार जीवन अनुभव मोर दरकार पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ आनंद ये सर्वश्रेष्ठ आनंद आउ किए भागीदारी हेले ता मते भल लागिवो नाही ये भली गोटे आकस्मिकता 1947 मसीहा पर ओडिया कविता भितर को प्रवेश कर